Hello mga karantals, rise and shine! Unsa ba'y pinakalami ipare sa bugnaw nga panahon? Unsa pa ba idi init og lami ang kape? So today, we drop by at the Forum Cafe located sa Deca Tacunan, Davao City. Para sa mga taga-South, good news kay nanay duol nga coffee shop nga affordable na, aesthetic pa. Tan-awan ninyo guys, super cozy and Instagrammable ang place. If mahilig ka og chill vibes, perfect kaayo diri sa mga morning coffee, study session, or even date nights. Of course, ang pinaka-highlight ang ilahang coffee. Lami jud kaayo, saktura ang tamis, creamy and well-balanced. If mahilig ka og strong coffee, they also have options for that. Pero dili lang coffee ang naa diri ka rentals ha? They also serve breakfast, meals, and desserts. So kung gutumon ka, they got you covered. So kung naamo sa Tacunan area, check out the Forum Cafe. Perfect place for good food, great coffee, and relaxing vibes. See you on my next vlog, mga karentals. Don't forget to like and share and subscribe sa ako ang Jaiya. Thank you so much!